Kontrata sa gawas para naday midri sa Kingdom Tower, Saudi Arabia o picture akong amigo. Okay, malarga na siya katang Ronis. Facebook recorder nila eh. Ang pinakagapo na mo, nag-emote daw siya. Ingon siya. Wala na yung nag-emote na mo, ingon pag yung nag-emote. Pugi kayong bisa eh. Thank you, friend. Hi. How are you? With Abu Turki, with Abu Ali. Abu Ali. Abu Ali. Abu Ali and you? Abu Ali. Abu Ali. I'm Abu Turki. Good. Nay nang ulam sa buwan. Selfie stick. Mato nang ulam sa selfie stick. Mga plastikan. Plastikan ba to? Grabe po yun. Nang ulam lang plastikan. Lagyan may kwan yun. Si kabayan. No? Ay kabayan. Strict na kayo. Yung mga ramo video. Nanamon makagod. Pa-English ako, be. Oh, may English daw ako. Ang amigo na ko. Gusto nila kay English. You cannot certify OFW Riyadh if you cannot do this kind of places. This is Kingdom Tower. And as you can see, They tell me you're going very if you will not go to English po lang. English po din. English din. we're in the 99th floor in the sky range. All I can say is so amazing. English na grabe kayo. Maglisod ko English, you know what? That's why I cannot tell you August and September. Okay, Monday like this. Okay. Dumadami na sila, dumadami na. There were ninjas here. There were so Mga ninja, mga tao din. Sa bayan ng Kono. yung mga Sa bayan ng Kono. Mga gwapa kayo pero layo rin siya sa mga gwapo na. Welcome back again, ha? Mga gwapa sila pero kay kilok.